बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें आने के बाद तमाम तर तवज्जो जो है वो 8 फरवरी से हटकर बानी की सेहत के हवाले से मामलात पर मरकूज़ हो चुकी है। उसका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है इस वक्त वो इमरान खान की सेहत से मुतालिक ही तमाम खबरें। बानी PTI की पिम्स मुंतकली के बाद ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई लाएअमल सामने नहीं आया, और ये मैं पर्टिकुलरली बात करी हूँ उनकी 8 फरवरी की जो कॉल है एहतजाज की, उससे मुतालिक। अलबत्ता PTI की क़यादत और फैमिली ने सख्त तशवीश के इजहार के बाद पहले अडयाला जेल का रुख किया था, फिर वहाँ से तो कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद PTI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया, जहाँ उन्हें ये तसल्ली करवाई गई कि बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट्स फैमिली को अरसाल की जाएंगी। 24 फरवरी की शब बानी PTI की पिम्स में होने वाले इलाज के हवाले से पहले हुकूमत या फिर अस्पताल इंतज़ामिया समेत कोई भी खबर नहीं आई थी, ना ही कोई बात सामने आई। फिर मीडिया पर रिपोर्ट होने के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी की जेल से पिम्स मुंतकली की तस्दीक करते हुए उसके बाद जो है वो बिल आखिर गुज़िश्ता शब पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर ने इलाज की आज तफसीलात भी शेयर की हैं। डॉक्टर इमरान सिकंदर ने बताया कि बानी PTI ने कुछ रोज़ कबल दाईं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में इमरान खान की आंखों का मुआयना किया। दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। इमरान खान की आंख के अंदर दबाव की पैमाइश और रेटिना की OCT भी की गई। अच्छा, बानी PTI की आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की तशखीस हुई, जिसके बाद बानी PTI के मजीद इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी को मर्ज़ और इलाज के बारे में तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर व आफियत मुकम्मल हुआ। इमरान खान की दाईं आँख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ और इलाज के दौरान मरीज़ की वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज भी किया गया और इमरान खान को आँख के तबी माहिरीन की तजवीज़ पर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और 20 मिनट के मुआयने के बाद उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया। ये बताया आज पिम्स के सीनियर डॉक्टर ने। अपोजिशन लीडर दूसरी तरफ जो है महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से गुफ्तगू जो हो रही है उसमें बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। बानी PTI की बीमारी कारकुनान के जहनों में डाल दी गई ताकि जो हमारा मकसद है वो हम अचीव ना कर पाएँ और जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की ये कोशिश की जा रही है। बानी PTI को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी। दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI को पिम्स पर एतमाद नहीं तो वो अदालत का रुख कर सकते हैं, वहाँ पे अपना इजहार कर सकते हैं, और PTI को चाहिए कि एक सियासी जमात के तौर पे ही वो एक्ट करे, अदालत में जाए, वहाँ पे अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 साल पहले इलेक्शन की जो ऑफर से मुतालिक कल भी हमने प्रोग्राम में ये खबर डिस्कस की थी, उसकी बहरहाल आज तरदीद कर दी राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि ये खबरें झूठ पर मबनी है। मुलाकातों और मुलाकातियों के जरिए PTI ने अमरीका में मुहिम चलाई। PTI का रवैया रियासत को बुलडोज और ब्लैकमेल करने वाला, ये भी कहा उन्होंने आज। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं ये बताऊं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ये कहना था कि बानी PTI को कुछ हुआ तो सिस्टम पूरे का पूरा हिल जाएगा। ये बताया जाए कि इमरान खान की बीमारी को क्यों छुपाया गया। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। ज़ाती मौलजीन जो हैं डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम, उनको बानी से मिलना चाहिए। ये भी वाज़ेह किया कि इलेक्शन के हवाले से हमारी हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी किसी से बात ना हुई, ये महज एक अफवाह है और इस पर हमें नहीं जाना चाहिए, अवाम को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस सारे मामले के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज सवाबी में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान तकरीब से खिताब किया। कहा कि कल सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज़्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और ये जो हाथ बांधे गए वो एक कच्चे धागे से बांधे गए हैं, इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे कंफ्यूज कर रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये किस बड़े की बात की जिन्होंने उनके हाथ बांध रखे हैं और फिर ये शिकवा भी कर दिया कि ये जो डोर है वो बहुत कच्ची है, किसी भी वक्त टूट सकती है। PTI की क़यादत पर सवालात उठाते हुए क्या अब क़यादत सुहेल आफरीदी की भी
भी निशाने पर है। आज एक ऑडियो लीक भी हुई शेख वकास अकरम की, उस पर भी बात करेंगे। पीटीआई ताहाल कोई अपना लायामल भी पेश नहीं कर पाई, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा क्या है और क्या 8 फरवरी ये एक दिन का कोई एहतजाज है। शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहरहाल फिलहाल बताया जा रहा है शटर डाउन हड़ताल के बारे में, लेकिन क्या सेंटर उसका इस्लामाबाद होगा? तो सवालात बहुत से इस वक्त मेरे जहन में, वो मैं पूछूंगी। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अख्तर खान साहब। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बानी की सेहत से मुतालिक मुझे बताइएगा कि अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट्स की बात हुई वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद इस बात पे यकीन दहानी कराएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपको वो रिपोर्ट्स मिलेंगी। आपको रिपोर्ट्स मिली, नहीं मिली, या उन पे क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि जब मंगल को ख़ान के बहनें जब उनकी मुलाकात होती है तो हम सारे मेंबर्स MPAs MNAs आते हैं उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए। तो मंगल को हम आए, इसके बाद थर्सडे को जुमेरात को हमारा यही था कि वज़ीर आला साहब का जो हमारा वो उनका मुलाकात करनी थी खान साहब के साथ और बाकी जो हमारे मेम्बरान साहिबान हैं। नॉर्मली हम आए और उसी ही दिन जो है वो ये ख़बर लीक हो गई कि असदुल्ला खान साहब के तरफ से, कि जो एंकर साहब है उनके तरफ से, कि जो खान साहब को जो है पिम्स लाया गया है और इस तरह की कुछ और। तो हमें पहले इस तरह लगा और हमारे लीडर्स और हमारे मशरान जितने भी हैं उनकी तरफ से कि ये शायद कोई प्लांटेड न्यूज़ है और एजेंसियों की तरफ से शायद कोई ये एक प्लांटेड ख़बर हुई होगी, क्योंकि 8 फरवरी का जो उनका हमारा फोकस है उनका रुझान किसी दूसरी तरफ ले जाया जा रही है। अच्छा। तो हम गए उधर अडियाला की तरफ, और अडियाला में हम बैठ के जब हमारा टाइम गुजर गया और हमें मौका नहीं दिया गया एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये जितनी दफ़ा भी CM साहब आए और उनके साथ MPS साहिबान और जितने भी पार्टी के मेम्बरान साहिबान आते हैं, तो हम जो टाइम गुज़र के फिर वापस जाते हैं। नॉर्मली एक बात है, हमारे लिए भी एक ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। इस दफ़ा हमने जो हम बैठे थे और CM साहब ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार था कि शायद कोई इस तरह की ख़बर हुई होगी, और वो बात फिर कंफर्म भी हो गई कि हाँ उनको पिम्स हस्पताल रात गए, उनको जो है पिम्स हस्पताल लाया गया है। इसी सिलसिले में हम वहाँ पे बैठ गए और हमने डिमांड की और हमने काफ़ी फोर्स डाला, और डॉक्टर्स को भी, जो आसिम साहब डॉक्टर है जो खान साहब का पर्सनल डॉक्टर है, उनको हमने बुलाया, उनको हमने बिठाया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें ना मिला दे, CM साहब को भी ना मिला दे, लेकिन जो डॉक्टर है उनको मिलाने दे, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है। जेल इंतज़ामिया से हो रही है। हाँ। अच्छा। तो उनको भी, और जो बाकी मीडिया, क्योंकि मीडिया तो उनको कवरेज दे नहीं रही थी उधर। अच्छा। हमारे जो सोशल मीडिया के उधर थे उनके साथ हम राब्ते में थे कि उनको खबर दी जाए, लेकिन उसी तरह नहीं हुआ। फिर हम तकरीबन 3 बजे तक उधर बैठे रहे और उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट सुबह, क्योंकि सुबह 10 बजे हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना है। और ऐसा ही हुआ, सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, पूरा दिन हमने उधर भी गुजारा। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अंदर गए और रजिस्ट्रार साहब और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आज ही हम उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है हम आपको पेश करेंगे। तो फिर हमने करना क्या था, हमने कहा चलो इनके बात पे यकीन ही कर लेते हैं, और बाकी ये है कि फिर हफ्ता और इतवार को तो वैसे भी छुट्टी होती है, तो वहाँ पे फिर बैठने का कोई ज़रूरत भी नहीं था। अच्छा। तो लेकिन अभी तक हमें वो जो है कंफर्म न्यूज़ नहीं मिली है कि खान साहब कैसे हैं, क्योंकि ये एक देखिए एक क्रिमिनल एक्ट है, एक मुजरिमाना फ़ैल है कि आप किसी कैदी को, चलो खान साहब को छोड़े, वो तो एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो इस मुल्क का लीडर है, वो लाखों उनके सपोर्टर्स है, वोटर्स है, वर्कर्स है, करोड़ों में उनके वोट हैं, उनका तो छोड़े, लेकिन एक आम कैदी जो भी हो, उनको भी अगर आप कोई बीमारी लाहक होती है तो जेल मैनुअल के मुताबिक
जेल वो मैनुअल उसको के मिलने देना चाहिए, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि क्या आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मिली, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, उसके बाद ये यकीन दहानी कराएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएंगी, तो उस पर पेशरफ्त हुई है कोई, वो मामला कहाँ तक पहुंचा? डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आए हुए हैं कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा। उसको हमने अगर ट्रीटमेंट करानी है तो इधर नहीं कर सकते जेल में। ये कौन से डॉक्टर ने कहा? पिम्स के? हाँ, जी, पिम्स नहीं, जी। वो जो हमारे आसिम साहब है और जो दूसरा डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इक्विपमेंट्स है वो मैं नहीं, लेकिन अभी तक हमारे डॉक्टर्स जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी चॉइस है, जो खान साहब की चॉइस है, जो एक कैदी की चॉइस होती है, उनको अभी तक वो उनको मिलाने नहीं दिया गया है। अच्छा, उनको मिलाने नहीं दिया गया। ठीक है। असल आपने जिक्र किया कि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, सलमान कमराजा की मुलाकात हुई है, वहाँ पे रजिस्ट्रार से भी, अटॉर्नी जनरल से भी, फिर चीफ जस्टिस से हुई। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पूरे दिन की तगोदो के बाद जो कुछ हासिल हुआ वो तसल्ली बख्श नहीं है, हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। आज की तगोदो के बाद हमें सिर्फ इस हद तक कामयाबी मिली कि हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये मुतमईन क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि उनके जो डॉक्टर्स हैं पर्सनल, उनसे उनकी मुलाकात होनी दी जाए और जो इलाज है वो पर्सनल डॉक्टर्स करें, या इससे ज़्यादा भी कोई गुंजाइश लगती है आपको? नहीं, देखिए हमारे तो इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। अच्छा। अगर हम सियासत करते इस बात पे, या खान साहब अपनी सेहत पे सियासत करता, तो कब के क्योंकि 2 साल से ऊपर तो उनके जेल में हो गए, 2 साल 5 महीने और बस 20 दिन उनके जेल में हो गए। आज तक कभी उसने ये फरियाद नहीं की। और जब नवाज शरीफ बीमार पड़ा, वो बीमारी भी नहीं थी उनकी, तब तक जब इमरान खान ने वहाँ पे कैबिनेट में उनके लिए दुआएं की और फिर उनको इजाज़त भी दी कि उनकी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पर हम देखिए, हम सियासत नहीं करते, हम उनके सेहत के ऊपर सियासत नहीं करते। अगर हम सियासत करते तो कब के कर चुके होते। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मामला नॉर्मल नहीं है, ये इनको नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। इनको हम उठाएंगे और ये हमसे लोग भी पूछेंगे, हमारे वर्कर्स भी पूछेंगे, और हम खुद भी तशवीश में हैं इस मामले में। ठीक है, ठीक है। अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है या टीटीएपी ये समझती है कि बानी की तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अभी शिकायत हो रही है, जिस तरह से दीगर पूरी जमात की लीडरशिप कह भी रही है कि हम मुतमईन नहीं है, हमें मिलवाया जाए, तो फिर आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि फोकस हटाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो फिर बेहतर है कि आप लोग सेहत को भूल के फिर सिर्फ 8 फरवरी पर फोकस करें। नहीं, सेहत के ऊपर तो हमारा कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। लेकिन वो बता रहे ना कि सेहत खराब है ही नहीं, एक बेसिक सी तो दिखाया जो जाए बात ना, है वो तो असल में इसलिए हो रहा है कि 8 फरवरी से तो आपके दिखाया attention हट जाए। तो जाए। अगर आपको ये प्रोपेगेंडा समझ आ ही गया तो फिर उस पर फोकस करें। तो क्या है इसमें, एक विजिट करने दिया जाए ना, उनको इजाज़त दी जाए। हमारा क्या है उससे? एक डॉक्टर जो हमारा डॉक्टर है, जो हमारी चॉइस है, जो खान साहब की चॉइस है, उनको इजाज़त दी जाए, वो चला जाए उधर, और उनसे जो है वो जितना भी ट्रीटमेंट है वो खुद कर लेगा। हम कम से कम हम तो मुतमईन हो जाए। जब तक हम मुतमईन नहीं होते तब तक हम जो है इस बात को नॉर्मलाइज नहीं रखेंगे। हमने एहतजाज भी करना है। और 8 फरवरी मेरा पॉइंट कुछ मुख्तलिफ था। मैंने कहा कि जो बात की अपोजिशन लीडर ने, उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब नहीं है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सिर्फ हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि हम 8 फेब पे फोकस ना कर सकें, उसकी प्लानिंग ना हो सके। तो जब आपको ये समझ आ ही गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सारा फोकस फिर सेहत पे क्यों करके बैठ गई है? अगर प्रोपेगेंडा है तो फिर आप लोग 8 फेब पे फोकस करें और सेहत से मुतालिक जो खबरें आई उनको निगेट कर दें। प्रोपेगेंडा तो नहीं है, अब तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो कंफर्म हो गए हैं। पिम्स हॉस्पिटल जो है वहाँ से, वहाँ तो की जो मतलब ये कि महमूद खान अचकज़ई साहब की बात दुरुस्त नहीं है ना? नहीं, महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं, उसका ये मकसद नहीं है, उनका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितना उनको वो लोग बता रहे हैं, या जो मतलब बाहर जो तशवीश है लोगों में, वो उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए कह रहे हैं कि इतनी ख़राब नहीं है उनकी सेहत, ताकि इस मुल्क में कोई दूसरा वो ना हो जाए जो इंसिडेंट, जो इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए हमारे मुल्क में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वर्कर को कि तो आप तसल्ली रखें, खान साहब को कुछ नहीं होने जा रहा है। तो यही बात है। बाकी है क्योंकि पिम्स अस्पताल से जो है काफ़ी तस्दीकशुदे जो है वो अटेस्टेड है कि उनकी सेहत ख़राब है। जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से
से हमें इत्तला मिली है कि हाँ खान साहब को लाया गया था, हमने इंजेक्शन भी करवाए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अब आ गए हैं, टेबल पे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में उसका इजहार कर सकते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने दूसरी तरफ कहा कि बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि जो अदालती कार्रवाई है या कोई अदालती हुक्मनामा हो सकता है कि बानी के प्राइवेट डॉक्टर से उनकी मुलाकात हो जाए, और अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कंसर्न्स ख़त्म हो जाएंगे? यस, फिर क्या है हमारा, हमने तो एप्लीकेशन भी डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हमने सबमिशन किया हुआ है, हमने इल्तिजा किया है। सारे दिन जो हम बैठे थे तो सिर्फ यही हमारी अर्ज़ थी कि सिर्फ एक डॉक्टर को इजाज़त मिल जाए तो तो हमारा कंसर्न ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या है। लेकिन हमारा यकीन इन पे नहीं हो रहा, ये बिल्कुल इतने डीड हो चुके हैं, ये गवर्नमेंट, ये इनके इख्तियार में है भी नहीं। न तो शरीफ ख़ानदान ये सारे गेम खेल रहे हैं और उनको डर है, एक तस्वीर दिखाने की डर है, इसलिए तो रातों रात उनको जो है हॉस्पिटल जो है वो अस्पताल लेके जा रहा है, वरना इसमें है क्या। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की भी तो कोई खबर दें कि ये इनके अंदरूनी इख्तलाफात बार बार सामने आते हैं, कभी किसी को किससे मसला होता है, कभी किसी को किससे मसला हो जाता है। आज की जो ऑडियो लीक हुई वो सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की हुई, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि वज़ीर आला सीएम केपी पे वो बरहम नजर आए कि अगर धरना ही देना था तो अपने मेंबरान को तो ले आते ना, अपने मेंबरान सूबाई असम्बली 90 के करीब उनको साथ ले आते। क्या आप इस मुबैना ऑडियो की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, और अगर ऐसा है तो ये इख्तलाफात क्यों मुश्किल वक्त में ही सबसे ज़्यादा खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आते हैं, और फिर जो ऑडियोज होती हैं वो इस तरह से लीक भी होना शुरू हो जाती हैं? नहीं, ये तो खैर नॉर्मल बातें होती हैं, नॉर्मल बात है ऑडियो लीक। हम नहीं हमारे यहाँ होती इख्तलाफात होना नॉर्मल, हमारे यहाँ होती है, ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं, और उसमें जब हम कोई भी लीडर नहीं होता, फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं। और उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, उन्होंने ये कहा कि जब, क्योंकि हमारा प्लान ही नहीं था बैठने का, हम जब बैठे और हमें इजाज़त नहीं दी गई, तो फिर उन्होंने ये कहा, सीएम साहब ने उस वक्त कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो शेख वकास अकरम का रिएक्शन इस पे ये था कि न तो किसी एमपीएस और एमएनएस के साथ कोई जहाज़ है, हाँ कोई न तो कोई उनके साथ कोई जहाज़ है। यानी कि इख्तिलाफ करते हैं ना सीएम केपी से, और सीएम केपी उनसे इख्तिलाफ करते हैं शायद। इख्तिलाफ तो नहीं था, सिर्फ ये था कि उन्होंने अपना वो इजहार किया इस बात का कि कोई उनके साथ इतना वो फैसिलिटेटेड नहीं है कि 1-2 घंटे में पहुंचे। अच्छा। क्योंकि पंजाब भी बहुत बड़ा है, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से लोग इलेक्ट हुए हैं, तो फार फ्लंग एरियाज़ के हैं। तो उनकी बात से काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि 1-2 घंटे में तो वो नहीं पहुंच सकते थे। बाकी वो जो कह रहा है कि 90 MPS, तो हमने करके दिखाए हैं। हमने हर मौके पे केपी MPS ने हर मौके पे परफॉर्म किया है, चाहे वो वोट के सिलसिले में हो, चाहे वो सेनेट के सिलसिले में हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी के नॉमिनेशन के हवाले से हो। जब उनकी इलेक्शन था सीएम साहब की, तो 90 के 90 वोट हमने उनको डाले थे। अच्छा। तो इस तरह कोई वो उसमें दो राय नहीं है कि MPS नहीं थे, काफ़ी MPS थे। 1-2 अगर रह गए थे तो वो अनप्लान्ड पोजीशन था हमारा, कोई प्लान था ही नहीं बैठने का, कोई धरना नहीं था। वैसे ही हम इजहारी यकजहती करने के लिए सीएम साहब के साथ आते हैं, और हम आके हमने ऐलान किया और हम बैठ गए, और सुबह फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पेश हुए। अच्छा, वैसे फिर सीएम केपी भी तो बरहम नजर आए ना, वो स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान जब सीनियर क़यादत पर बरहम नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कल सियासी कमेटी की जो मीटिंग हुई, मैं बता दूं सबको कि आपसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी बता दूं कि ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इनको तोड़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये वैसे कौन से बड़े हैं जिन्होंने सीएम केपी के हाथ बांध रखे हैं? ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जिस डोर से बंधे हैं वो तो एकदम से टूट भी सकती है, बहुत कच्चा धागा ही है। हाँ, अगर बातें इस नहज तक पहुंच जाती हैं। किसके साथ? अपनी ही लीडरशिप की बात करें? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। अच्छा। गवर्नमेंट की बात हो रही है। अच्छा। हाँ, हम स्ट्रेट अवे कहते हैं, जब उनके साथ क्यों हमें बताया जाए सीएम से करे तो क्या करे। अगर आप बताएं मुझे, कभी उनको स्मगलर कहा गया, कभी उनको किसी दूसरे नाम से पुकारा गया, कभी चोर कहता है। वो इमरान खान का नॉमिनी है, ठीक है, वो हमारा सीएम है, वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। अच्छा। उनको अगर चोर कहना, उनको अगर स्मगलर कहना, ये कहाँ की
وہ ہے ایک توہین ہو رہی ہے ایک سی ایم صاحب کی. ایک ینگ لڑکا ہے, ان کے ساتھ اگر آپ کی کویشن نہیں بنتی, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ٹیبل پہ, تو پھر جب ہمیں دیوار تک لگایا جائے تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ تو نہیں بچتا. ہم بھی جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ لوگ ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر چوک ڈی چوک, پھر ہمارا بھی پوزیشن ہوگا, ہر چوک ہمارا پھر ڈی چوک ہوگا. 8 فروری کے حوالے سے بتائیے گا کہ 8 فروری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا پلان کیا ہے, کیونکہ تاحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. صرف ایک دن کا احتجاج ہوگا, اس کو آگے لے کے جایا جائے گا, آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے, سینٹر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا کے پی اسمبلی بات بڑی سمپل ہے ہماری. ہم 8 فروری کو احتجاج کریں گے. اب ہمارا یہ پورا پلان نہیں ہے منظر پہ کہ ہم نے کس طرح احتجاج کرنا ہے. ہم نے یا اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے, یا ہم نے پورے پاکستان کو بلاک کرنا ہے, یا ہم نے کوئی دوسرا لائے عمل اپنانا ہے. اسٹریٹجی پہ غور ہو رہا ہے, بڑے ہمارے بیٹھے ہیں, اور اس بات پہ اس لیے جو ہے یہ ان کو ڈر ہے, اس لیے یہ ہمیں خان سے ملانے نہیں دیا جا رہا. تو اس جو پرمیشن ہمیں نہیں دی جاتی 8 فروری تک, ان کو یہ ڈر لگی ہوئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ کچھ بڑا اعلان کریں گے, تو یہ ڈر ان کو مار ڈالے گی. ہاں لیکن ہم نے کرنا ہے 8 فروری پہ, ہم نے پورے ملک میں ایک بڑا احتجاج کرنا ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ فیصلہ کب سامنے آئے گا؟ یہ 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائے گا. کس کی طرف سے آئے گا؟ جو ہمارے سینٹرل لیڈرشپ ہے, اور جو ہمارے مثال کے طور پہ بیرسٹر گوہر ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, ہاں محمود ان کی طرف سے آئے محمود خان اچکزئی صاحب, وہ بھی ہے, ہمارے دوسرے بھی ہے, خان صاحب کی طرف سے شاید کوئی نیوز آ جائے, علامہ ناصر راجہ صاحب بھی ہیں. اچھا, ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی حکومت کی طرف سے عمران خان سے, اور اس کے بعد شاید ملاقات ہونے دی جائے اب اگلی؟ میرا نہیں خیال. آپ کا کیا خیال نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 8 سے پہلے ہو جائے گی ملاقات؟ نہیں ہو سکتی, نہیں دے گی. نہیں ہو سکتی, تو پھر کس طرح سے اس پوری جو آپ کی ہڑتال کی کال ہے یا جو احتجاج کریں گے 8 فروری کو, اس کو پھر کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے پچھلی ملاقات بھی عمران خان کی کافی ٹائم پہلے ہوئی تھی. تو ویٹ پہ ہیں, 1-2 دن ہم ویٹ پہ ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے, ایک اسٹریٹجی ہوگی ہماری اپنی بھی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ 8 فروری کی کال واپس لے لیں احتجاج کی, آپ یہ احتجاج نہ کریں تو ہم آپ کی ملاقات ہونے دیں گے, یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات کہیں نہ کہیں تھوڑے سے فلیکسیبل یا کچھ نارملائز ہونے کی طرف آ سکتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ایٹ سم پوائنٹ اب جا کے اس چیز کو کنسیڈر کرے گی کہ کیونکہ عمران خان کی صحت کا معاملہ آ گیا, تو اگر آپ کو حکومت یہ یقین دہانی کرا دے کہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں, صحت کے بارے میں جو آپ کی تشویش ہے اس کو آپ دور کر لیں, تو کیا اس احتجاج کی کال کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری بات خان سے شروع ہوتی ہے اور خان پہ ختم ہوتی ہے. جب خان ہمیں حکم دیتا ہے, اڈیالہ سے جو پیغام ہمیں آتا ہے اس پہ منوان ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو اگر خان نے کہا کہ کال آپ واپس لے لیں تو واپس لے لیں گے, خان نے کہا کرنا ہے تو کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت. لیکن آپ کی تو ملاقات نہیں ہو رہی نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ ملاقات ہو, تو پھر آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ چیزیں آ جائے گی. کیا کوئی بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں؟ کہیں سے آ جائے گی. پیچھے سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بیک ڈور کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اگر بظاہر ملاقات ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے عمران خان چاہتے ہیں؟ بیک ڈور کے مذاکرات تو ہم نہیں کرتے. اچھا, ہم جو ہے وہ سامنے ہوگا, سب کے سامنے ہم بات کرتے ہیں, اور جو ہمارا وہ ہے کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں, ہمارا سی ایم صاحب بھی برملا کہتا ہے اور ہم بھی برملا کہتے ہیں, بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے دیتے ہم, اور نہ کرتے خود. ٹھیک ہے, ہاں فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ سب کے سامنے ہوں گے. ہماری لیڈرشپ ہے, سینٹرل لیڈرشپ ہے, وہ بیٹھ کے انشاءاللہ 8 فروری کا اختر خان صاحب آپ نے شو میں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو موقف ہے 8 فروری سے متعلق وہ تو واضح ہو چکا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 8 فروری کی جو کال ہے وہ کسی صورت واپس نہیں لی جائے گی, ہر صورت احتجاج. وہ ان کا لائے عمل سامنے آئے گا کہ وہ صرف احتجاج ہوگا, ہڑتال ہوگی, یا وہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے, وہ کیا ہوگا وہ لائے عمل جب سامنے آئے گا اس پہ تبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو کال آف نہیں کرے گی.
بیک آف نہیں کرے گی. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی رائے ہے. اور جہاں تک صحت کا معاملہ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف جہاں پہ تشویش ہو رہی ہے وہیں پہ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ تو صرف ایک پروپیگنڈا ہے, سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے, یہ صرف اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے خبریں پھیلائی گئیں. عمران خان کی بہنوں کی طرف سے بھی یہی موقف آ رہا ہے اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کا بھی یہی موقف سامنے آیا. سو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان جو ہے وہ آج کا شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے الیکشن کے دوران آرٹیکل 140 سے 8 متعلق صفحات پر مشتمل آئینی ترمیم حکومت کے سامنے رکھی اور ہم آج بھی اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہی اسی پہ قائم ہے. ہم نے نہ کوئی وزارت مانگی نہ کوئی ذاتی مفاد, صرف اپنی آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی. پھر اس کے بعد 26th امینڈمنٹ کی بھی بات کی, 27th امینڈمنٹ کی بھی, کہ اس میں کون سی جماعت وہ پہلے بھی بتاتی ہے. ایم کیو ایم کے پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے اگری نہیں کیا تھا جبکہ پی ایم ایل این نے اگری کر لیا تھا. تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو بات کرتے ہیں, ایک تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کی, ایم کیو ایم جو اوور آل بھی یہ بات کر رہی ہے. تو اسے بات کرنے کے لیے فرحان چشتی صاحب ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں شو میں. فرحان صاحب, ایم کیو ایم کا یہ جو موقف ہے, ایک تو آئینی ترمیم کو لے کے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے 26th امینڈمنٹ کے ٹائم بھی آپ لوگوں نے اپنی یہ امینڈمنٹس پیش کی کہ یہ ہونی چاہیے, پھر 27th کے ٹائم بھی یہی ہوا. پھر دوسری طرف آپ لوگ ایگزیکٹو آرڈر کی بات کرتے ہیں, اس پہ تو میں بعد میں آتی ہوں. سر, آپ کی جو آئینی ترامیم ہیں وہ تو آج تک پوری نہیں ہوئی اور آپ ابھی بھی اعلائے وفاق میں حکومت کے ساتھ, تو پھر یہ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے شروع سے ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. آپ کو پتہ ہے جب ہم انٹرم گورنمنٹ میں تھے اور جب ہم نے گورنمنٹ میں لاک کیا تو ہمارا ایک ایجنڈا تھا. ہم نے نہ وزارت مانگی تھی نہ ہم نے کوئی مراد مانگی تھی. ہم نے ایک ایجنڈا تھا 140A پہ عمل درآمد ہو, ڈیولیشن ہو, جو این ایس سی ایوارڈ آپ دیتے ہیں وہ پی ایس پی پہ بھی لے کے آئے. یہ ہمارا ایک ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایک ہی ایجنڈا تھا. 27 ترمیم میں بھی ہماری پارٹی نے ایک ہی بات کی تھی کہ بلدیاتی نظام ڈیولیشن نیچے آئے, عوام تک جو ہے ڈائریکٹلی پاور پہنچے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی وہ نہیں تھا. اور اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے بہرا معاملات کیے. اب ہمیں بولا گیا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اس پہ انشاءاللہ ڈالیں گے. دیکھیں ہمیں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا, وہ کیوں دیتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہو. ہم ووٹ آپ سے لیں اور میں یہ بول کے لوگوں ووٹ میں اپنے علاقے میں جاؤں, یا میری پارٹی یہ بول کے ووٹ لے کہ ہم آئیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ دیکھیں, ہمارے پاس ڈائریکٹ پاور نہیں ہے. ہمارے پاس کب پاور آئی؟ جب مصطفیٰ کمال بھائی میئر تھے, پاور تھی. آپ نے دیکھا کیسا کام ہوا کراچی میں. مصطفیٰ کمال کے دور کے بعد کبھی کام نہیں ہوا. سیکنڈ فاروق ستار بھائی آئے, جب کام ہوا. 2 تار میں شہر میں کام ہوا ہے. صرف کیا کہ اس ٹائم ہمارے پاس ایبسولوٹ پاور تھی. ابھی آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, جو کہ ایک اچھی وہ تھی, اس کی نیت, اس کی روح بہت اچھی تھی, لیکن اس پہ عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے اس کی اسپرٹ تھی, وہ ختم کر دی. آپ کا یہ بات ہوئی یا تھی 27th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 27 کی بھی, اور نہیں 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, جہاں سے یہ شروعات شروع ہوئی. اس کے بعد پھر 27 ہم جب انٹرم گورنمنٹ میں آئے تو بھی ہمارا ایجنڈا ایک ہی تھا. جب ہم گورنمنٹ میں آئے, جب بھی ہمارا ایجنڈا تھا, ہم نے کوئی بات نہیں کی. ہم نے 140A پہ بات کی کہ بھئی یہ پورا کر دیں بس. نہ وزارتیں مانگی نہ کچھ مانگا. دیکھیں, ہمارا تو ایک ہی ایجنڈا ہے عوام کے لیے. آپ دیکھیں ابھی میئر ہے پیپلز پارٹی کا, جیسے تیسے ہے, جیسے کیا انہوں نے, کیا کیا, زبردستی کا میئر بنایا. ہم تو ان کے لیے مانگ رہے ہیں نا, ابھی تو ان کا میئر ہے. پھر بھی ہم دیکھیں مانگ رہے ہیں کہ بھئی نیچے تک ڈیولیشن ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ فیڈرل سے صوبے میں آئے, صوبے سے جو ہے نا ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ آنا تھا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے, ہم تو اس کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, ابھی ان کے پاس کیا کوئی اختیارات نہیں ہے, اور پھر آپ
جب بھی دیکھیں آپ کی جماعت ضرور کسی ایک جماعت کی نہیں تو دوسری حکومت کی نہیں پہلی حکومت کی الائے ضرور رہتی ہے. آپ کی وجہ سے ہی کئی بار نو کانفیڈنس موشن بھی کامیاب ہوتے ہیں اور حکومتیں بھی آپ کی وجہ سے بنتی ہیں یا گرتی ہیں. تو پھر اتنے سالوں کے بعد ایک آئینی ترمیم جو آپ کہہ رہے ہیں شروع سے آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ پھر پورا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا یہی ایک المیہ ہے. اس میں ہمیشہ ہڈل پیپلز پارٹی رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ابھی تو پرابلم نہیں ہے نا. ابھی تو آپ کا ناظم میئر بھی آپ کے ہیں, صوبے میں بھی آپ ہیں, دیکھا جائے اس پہ تو فیڈرل میں بھی آپ ہیں, پریزیڈنٹ آپ کے ہیں. بھائی اب کس چیز کا اڈل ہے؟ آپ دیں پاور صوبے کو, کیا نام ہے, میئر کو آپ دیں فنڈ. کیوں اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے تو ہمیں یہ بولا جاتا تھا نا. دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ آئین میں ایک ڈل جائے کہ بھائی ڈسٹرکٹ لیول تک فنڈ آنا چاہیے تو ہو سکتا ہے. ورنہ صوبہ سی ایم کہتے ہیں نا ماتا پتا آزاد ہوئے ہیں. سی ایم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہر چیز سی ایم. یار سی ایم اب کیا واٹر بورڈ چلائے گا؟ سی ایم کیا گٹر کھلوائے گا؟ سی ایم کیا ایس بی سی اے یا بلڈنگ کنٹرول کو دیکھا؟ ابھی اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنا بڑا سہانیہ ہوا ہے گل پلازا کا. آپ دیکھیں یار آپ کے پاس سائٹ ٹینڈر نہیں ہے. اتنا بڑا شہر, 4.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے یہ, اس میں یہ حال ہے کہ 18 ٹینڈر ہے, پانی ہے نہیں. ہائی ڈینڈ میں صوبے میں نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. تو بھائی ہر چیز آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پاور نیچے دینی پڑے گی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ لیول پہ, ادروائز معاملات حل نہیں ہو سکتے. ہاں آپ یہ جب نہیں کر رہے تو بجائے ہمارا 149 اور 148 کا بل ہمارے لیے بجا ہے کہ بھائی آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ 140A بھی نہیں دے رہے تو بھائی پھر تو آپ فیڈرل کے حوالے کریں, وہاں سے یہ جو کچھ فیڈرل امید کے ہو حوالے جائے. کرنے کی بات ہے پلیز وہ بھی ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اچھا پھر آپ اس کی بات کرتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ بالکل آپ کی بجائے یہ بات دیکھیں, بڑا دل رکھیں. یہ ملک, یہ کراچی شہر جو ہے, یہ کراچی شہر نہیں, یہ منی پاکستان ہے. اچھا مجھے یہ بھی معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کروں, یہ بھی مجھے سمجھائیے گا کہ اگر کراچی جو ہے وہ وفاق کے انڈر آ جاتا ہے تو یہ پھر مسائل کا حل کس طرح ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس سے یہ فائدہ ہوگا. ہم نے دیکھیں یہ اتوار 17 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا. ہم نے بے حد ہر دفعہ بولا کہ بھائی 140A پہ علامت دعویٰ کرتے نہیں کیا انہوں نے. ہر چیز ہم نے کر کے دیکھ لی. اب ہمارے پاس دیکھیں آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں, کوئی بھی تجربہ کرتے ہیں, نہیں ہوتا تو دوسری طرف جاتے ہیں. آپ لکیر تو نہیں پیٹتے رہیں گے نا. تو اس وجہ سے یہ مطالبہ کیا ہے ہم نے کہ بھائی آپ 149 پہ لے کے آئیں, اور آئین کا ہے یہ لاء میں ہے, ہمارے آئین میں ہے, ہم کر سکتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ڈالا تھا, یہ ہم نے نہیں کیا ہے. تو اس پہ عمل درآمد ہو, اچھی بات ہے, ملک کی بہتری کے لیے. منی پاکستان ہے یہ کراچی ہمارا, ادھر ہر شہری ہر نسب کے لوگ رہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ جائے. دیکھیں سٹی گورنمنٹ, یہ جو ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ بنتے ہیں یہ اس لیے بنتے ہیں کہ مینورٹی کا بھی اچھا میرا سوال یہ بھی تھا کہ یہ کراچی اگر وفاق کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ کس طرح سے مسائل کا حل ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو بات کرتے ہیں نا کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے, لوکل باڈیز جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے, اختیارات جو ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے, ڈیوائیڈڈ ہونے چاہیے. بالکل یہ تو دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ دینے کو تیار نہیں ہے. وفاق اس طرح حل کر سکتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے انتظامی, اس میں آپ اسلام آباد کو لے آئیں. اکانومیکلی جو ہے نا فیڈرل کا وہ آپ کراچی کو لے آئیں. آٹومیٹک ہے ہی اکانومیکل ہب کیا ہے, کراچی ہے. ہر صوبے کے لوگ کراچی میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں ایک اور سوال پہ جانا چاہتی ہوں, آپ مجھے اس کا 10 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا. خبریں یہ آ رہی ہیں پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ کی طرف سے کہ جو کراچی ہے اس کو محسن نقوی کے حوالے کیے جانے کی بھی کچھ باتیں ہیں, تو ایسا کچھ ہے؟ نہیں, فرد واحد کی تو ہم بات نہیں کرتے. ہمیں جو بھی شہر اور اس ملک کے لیے بہتر ہو بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں ہم ساتھ ہیں. ایسی کوئی سوچ موجود ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے؟ ایسا میری نالج میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ سر مجھے جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, بریک شامل کرنے لگے, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں.